Expert Production final heat here at Barangay Cugon, El Salvador City, mga idol. This is the final countdown. Sabadot! Tara guys. Ang naadari sa start, si Klaus, si Vladi Bagayna, si Jam Saburao, Paparon Balidor, o si Joshua Velarde. Expert Production. Kisa to? Klaro kasi tungod. Kinsa to? Kinsa na? Okay, Jam Saburao, Vladi Bagayna, Ron Balidor, Joshua Velarde. Ay, Klaus! Nangunguna si Klaus. Yun na si Klaus. 26 lang yapon. Jam Saburao, Vladi Bagayna, Ron Balidor. Ay! Joshua Velarde. Ah, grabe outer. Lingi-lingi nas paparon kay Klaus. This is the Expert Production final heat. Nangunguna si Jam Saburao. Look at it. Jam Saburao, Vladi Bagayna, Ron Balidor, Joshua Velarde, o si Klaus, mga idol. Klaus Abilanosa. This is the Expert Production final heat. Lagam mo. Lulu. Ay, blood. 7 laps to go. Ayaw dong, makaigo ka dong. Maigo ta diha. Jam Saburao, Vladi Bagayna, Ron Balidor, Joshua Velarde. Last ako kita saya kay Sakuan, katong Maramag 2 years ago. Wala siya dito. Karon kay nidayo na po siya dari. Para guys. Paparon. Old school lang ang baon. Bumabalat. Alaka! Dul kayo. Trifle. Ganyan na siya diya. Ga-trifle. Siya rin ga-trifle diya. Vladi Bagayna, Ron Balidor, Joshua Velarde. Para guys. Ala, jam. Up! Oy, ginawa ko dolor. Ah! Grabe. Grabe sa mo corner ba? Nice tayo. Ha? Ay, sorry! Look, ba, uy! Tingga? Ih, natumbag yata. Gibaraw na ko. Sorry ha? Sorry. Ay, kabo, ang gwapo kayo sa mga corner. Manggod ba? Ay, sa mo... Liot? Sa jump. Awa lang, pastor kayo mo dyan. Velarde, Joshua. Nice cable. Ara guys, nagtapa ng 26. 4 laps to go for Jam Saburao, Vladi Bagayna, Ron Balidor. Lapper ni siya, si taga Bukidnon, Joshua Velarde. Naulahigin siya guys. Bandog ra ganina ako J Velarde. Abi Jam mo. Vladi Bagayna.
Diba somewhere in Visayas man na sila? Visayas ata nakadungdong ko. Wala sila Palawan sa una. Paparon! Banat paparon! 3 laps to go! 3 laps to go! Woo! Tako kayong bato. 4 laps si Klaus. Jam-jam, nangunguna. Expert Production final heat. Jam Saburao, nangunguna pa rin. Pangalawa, Vladi Bagayna. Pangatlo, Ron Balidor. Pang-apat, Klaus Abiliano. Sige, tsaka short na rin. 2 laps to go, 2 laps to go. Dula na kinugitan ba? Sure git ko ano. Jam Saburao. Vladi Bagayna. White flag for Idol Jam. Expert Production final. White flag for Idol Vladi Bagayna. Pangatlo, Paparon. Paparon Balidor. Lah, napalungan si Klaus. Agay, banat Klaus. Ay, wala na yun. Batay, batay, batay! Hey! Napilin mo na kay mga legsan mo. Mga legsan. Ara guys, approaching to the checkered flag. Boss Idol Jam Saburao. For the checkered flag, Jam Saburao. Pangalawa, Vladi Bagayna. Pangatlo, Paparon Balidor. Old school lang ang baon. Go Paparon. The vloggerist. The vloggerist naman siya karon. Pangatlo si Paparon Balidor. Okay? Pang-apat, Joshua Villarde. And so on. So, naulay si Boss Idol Klaus. That's the Expert Production final heat here at Barangay Cugon, El Salvador City.